सांग माने आज मु किछि शॉपिंग करिछि तुम मानकु देखैबी को जिनसटा केते टंका नेला सबरो प्राइस मध्य कहबी। सांग माने मु तुम मानकु कहितिली ना मो देह टिके खराब अछि एपर्यंत भी भलो हेनी 90% भलो हे गलानी आ 10% अछि बहुत जल्दी भलो हे जिवो। देह खराब पई वॉइसटा टिके आपण मानकु अलगा लागिवो टिके आपण माने एडजस्ट कर नेबे। मु मो हॉस्टल सांग मानक सहित महाशिवरात्रि केमिति कोन पालन कली तुम मानकु कहूची। पूर्व वीडियो रे मु तुम मानकु कहितिली जागर जालिया पई मोर बहुत इच्छा अछि किंतु देहटा मोर बहुत खराब लागुची मु जाई परिबी कि नै मंदिर जाली परिबी कि नै कहि पारुनी। दिन बेले देह तो बहुत खराब लागुतिला बेड रु उठी हो नथिला मते लागुतिला मु मंदिर जाई परिबिनी आज किंतु संध्या समय रे देहटा बहुत भलो लागिला। समय पाखा पाखी 7टा हेबो मो देह टिके टिके भलो लागुतिला। मो सांग माने कहले देह भल लागिलानी तो बाहरे मंदिर जिबा। 7टा पूर्वर मो सांग माने मंदिर पई पूरा रेडी हे जाइतिले मो पई ही अपेक्षा कले गोटे घंटा। मु धीरे धीरे बाहरली नड़िया कदली धूप दीप बेलपत्र दक्षिणा सबु किछि मु रेडी करिकी बाहरिली। बाहरला बेल को 8टा हे जाइतिला मो सांग माने अपेक्षा करथिले मते। तापरे आमे अंकल कोटू परमिशन आनलु महादीप उठी सारला पर आसीउ बोली हॉस्टल पाख मंदिर को गलु। हॉस्टल पाखरे एक छोट मंदिर अछि आमे सेइठिकी ही जाइतिलु। मंदिर रे पहुँचला पर मो सबु सांग माने प्रथमे दीप जालिले से माने सकाळे आसीथिले एही मंदिर दर्शन करछन्ती भलो भाबरे सेति पई से डायरेक्ट दीप जालिले किंतु आमे दुई भौणी दर्शन करनथिलु। दिन रे तो मो देह बहुत खराब थिला सेति पई मु दर्शन करिया पई जाई पालेनी। एबे मु आपण मानू कहूची मो भौणी कोम पई सकाळु दर्शन करिया को जाई नथिला। हॉस्टल रो ओनर अंकल एवं आंटी बहुत सारा चूड़ा घसा प्रस्तुत करथिले मंदिर पई। से मो भौणी आउ किछि हॉस्टल पिलांकु डाकिथिले साहाଯ୍ୟ पई से माने सब मिसिकी चूड़ा को गुंड कले नड़िया करिले भौणी को पठेइथिले बुंदी आनिया पई। पाख मार्केट रे बुंदी मिललानी तो भौणी दूर मार्केट रो जाईकी बुंदी किणी के आनिक आसिला। एमिति सकाळु दिन 2 पर पर्यंत चूड़ा घसा बनेबारे ओनर अंकल आंटी को भौणी साहाଯ୍ୟ करथिला सेति पई से मंदिर जाई पारलानी सकाळु सकाळु। जेहेतु हॉस्टल सांग माने सकाळु सकाळु मंदिर आसिथिले दर्शन करिया पई से माने आ दर्शन कलेनी बसिकी जागर जालिले किंतु आमे दुई भौणी तो ठाकुरंकु दर्शन कर नथिलु। प्रथमे सब ठाकुरंकु भलो भाबरे दर्शन कलु धूप दीप देई भलो भाबरे पूजा अर्चना कलु आमको बहुत भल लागिला। एही मंदिर रे शिव ठाकुरंक सहित कृष्ण भगवान भी थिले माँ राधाराणी भी थिले मंगला माँ भी थिले हनुमान ठाकुर भी थिले। सबु ठाकुरंक पई अलगा अलगा पॉलिथिन रे फूल फल धूप दीप पैक करिकी नेबा पई भौणी कहितिला मु सेमिति ही पैक करतिली। एमिति रे बहुत सारा पॉलिथिन हे जाइतिला सेति पई मु भौणी को कहिली गोटे बैग नबा पूजा सामग्री थिबा ए सब पॉलिथिन को सेही बैग रे रखिबा सबु किछि सुरक्षित होइकी रहइबो किंतु भौणी मना कला। सबु ठाकुरंक पाखरे भलो भाबरे धूप दीप जाली पूजा अर्चना करि सारला परे मो भौणी मते कहिला सब पॉलिथिन दे मते मु धरुची। तापरे मु सब जाक पॉलिथिन मो भौणी को देली भौणी हाथरू गोटे पॉलिथिन खसिकी तळे पड़ीगला। जेतेबेले से पॉलिथिन टा तळे पड़िला बहुत जोरे शब्द हैला। पाखरे बसिकी जागर जालुथिबा माँ माने कहिले मोबाइल बोधे भांगी गला। पूजा करिवारे असुविधा होतिला बोली मोबाइल टा से पॉलिथिन रे मु रखी देइतिली एते जोरे शब्द हैला मते भी लागिला मो मोबाइल टा बोधे भांगी गला। सांगे सांगे मो पॉलिथिन सब चेक करिकी भलो भाबरे देखिली मो मोबाइल भांगीनी किछिटा नुआ दीप भांगी जाईची। पाखापाखी 5-6टा नुआ दीप भांगी जाइतिला आउ 3टा दीप थिला गोटे दीप मु जालिली आउ 2टी दीप भौणी जालिला गोटे ता पई आउ गोटे मो बापांक पई। हॉस्टल पाख मार्केट रु मु बहुत सारा दीप किणिकी नेइतिली। आमे दुई भौणी सब ठाकुरंक पाखरे दीप जाली सारिथिलु आउ 3टा दीप जागर जालिया पई थिला बाकी जो दीप सब एक्स्ट्रा थिला आमे रूम को फेरेइकी आनी थांतु से सब नुआ दीप भांगिला। देखंतु एठारे मो हॉस्टल सांग माने जागर जालुचंती मु मध्य बहुत भल भाबरे जागर जालिली ओम नमः शिवाय जप कली मते बहुत भल लागिला। जागर जाली सारला परे मु टिके वीडियो बनेली एबे आपण माने देखंतु सांग माने एही मंदिर रे बहुत सुंदर अरेंजमेंट करथिले मते बहुत भल लागिला। समस्ते लाइन रे बसिकी दीप जालुथिले जिबा आसिया पई सफिशिएंट जागा रखिथिले समस्ते भलरे जिबा आसिया करथिले किछि ठेला पेला गहली किछि नथिला बहुत भल थिला अरेंजमेंट मते बहुत भल लागिला। समस्ते आमे जागर जाली सारला परे टिके फोटो उठेइलु वीडियो बनेइलु आमको बहुत भल लागिला।
ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ମହାଦୀପ 10:05 ଉଠିଲା। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହୋଇ ମହାଦୀପକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମହାଦୀପକୁ ଦର୍ଶନ କଲି। ଠେଲା ପେଲା ଚାପାଚାପି ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋର ନା ଲିଙ୍ଗରାଜ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦେହ ଖରାପ ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇପାରିଲିନି। ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲା ପରେ କେବେ ବି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଯାଇନି। ଛୋଟବେଳେ ଗୋଟେ ଥର ଯାଇଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 5ମ କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ୁଥିଲି। ଆମେ ସବୁ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ଆମ ସାର୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ପିକନିକରେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲୁ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବହୁତ ଛୋଟ ହେଇଥିଲି, 5ମ କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ୁଥିଲି। ସେଇ ଗୋଟେ ଥର ହିଁ ମୁଁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଯାଇଛି ଲାଇଫରେ। ତାପରେ ଆଉ ମୁଁ କେବେ ଯାଇନି। ଭାବୁଛି କେବେ ଗୋଟେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଯିବି, ଭଲ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିବି। ମୁଁ ତ ମୋ ଲାଇଫରେ ଗୋଟେ ଥର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଯାଇଛି, ସେ ପୁଣି 5ମ କ୍ଲାସରେ। ଆଉ ତୁମେମାନେ କେତେ ଥର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିଛ ମୋତେ କହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମହାଦୀପ ଉଠୁଛି। ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେଉ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟିଂ କରେ। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଉପବାସ କରିଥିଲି। ମୋର ସବୁ ହଷ୍ଟେଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଷ୍ଟିଂ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ମହାଦୀପ ଉଠିଲା। ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କଲେ ତ? ହଷ୍ଟେଲର ଓନର ଅଙ୍କଲ ଯେଉଁ ବହୁତ ସାରା ଚୁଡ଼ା ଘଷା ବନେଇ ନଥିଲେ, ସେ ହଷ୍ଟେଲ ପାଖରେ ଥିବା କାଳୀ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଲେ। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଶିବ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ମହାଦୀପ ଉଠି ସାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଫୁଲ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ପକାଗଲା। ମହାଦୀପ ଉଠି ସାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଲାଇନରେ ଯାଇକି ଠାକୁରଙ୍କର ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଲାଇନରେ ଯାଇକି ଠାକୁରଙ୍କର ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଦର୍ଶନ ସରିଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚୁଡ଼ା ଘଷାର ପ୍ରସାଦ ଦେଲେ। ମୁଁ 2 ଠୁଙ୍ଗା ପ୍ରସାଦ ଆଣିଲି, ଗୋଟେ ମୋ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ହଷ୍ଟେଲର ଓନର ଅଙ୍କଲଙ୍କ ପାଇଁ। ଏହି ଠୁଙ୍ଗାରେ ଯେଉଁ ଚୁଡ଼ା ଘଷା ରଖାହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଭଉଣୀର ମୋର ମିଶିକି ରଖାହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଠୁଙ୍ଗା ତା ଉପରେ ଘୋଡ଼େଇକି ଆମେ ଆଣିଥିଲୁ। ହଷ୍ଟେଲର ଓନର ଅଙ୍କଲଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଠୁଙ୍ଗା ଚୁଡ଼ା ଘଷା ଆଣିଥିଲି, ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି। ଆଣ୍ଟି ଅଙ୍କଲ ମିଶିକି ଖାଇଲେ। ଅଙ୍କଲଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରସାଦ ଦେଇ ସାରିକି ଆସିକି ପଣା ପିଇଲି। ପଣା ମୋ ଭଉଣୀ ବନେଇଥିଲା, ଶାଗୁର ପଣା। ପଣା ପିଇ ସାରିକି ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ଏସବୁ ଯେଉଁ ଚୁଡ଼ା ଘଷା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ଲେଟରେ ରଖାହେଇଛି, ଏସବୁ ଚୁଡ଼ା ଘଷା ଆଜି ଅଙ୍କଲ ଦେଲେ। ଆଜି ସକାଳ 10ଟାରେ ସବୁ ରୁମ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଲିଥିନ୍ ଚୁଡ଼ା ଘଷା ଦେଲେ। ମୋ ଅଙ୍କଲଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିଲି। ତାପରେ କହିଲି, ଅଙ୍କଲ କାଲି ବନା ହେଇଥିଲା, କାଲି ଆପଣ ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଫ୍ରେଶଟା। ଆଜି ସକାଳକୁ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିବନି, ଚୁଡ଼ା ଘଷାଟା ନରମ ହେଇଯାଇଥିବ ନା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଙ୍କଲ କହିଲେ, ମୁଁ ତ ଆଣ୍ଟିକୁ ସେଇଆ କହୁଥିଲି, ଆଜି ଚୁଡ଼ା ଘଷାଟା ବନିଛି ମାନେ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେବା। କିନ୍ତୁ ଆଣ୍ଟି କହିଲେ ପିଲାମାନେ ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ହାଲିଆ ହେଇକି ଆସିଥିବେ, କାଲି ସକାଳେ ଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସକାଳୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ସବୁ ରୁମ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଇ ସାରିଲେଣି। ଏ ଗୋଟେ ପଲିଥିନ୍ ତୁ ନେ, 2 ଭଉଣୀ ମିଶିକି ଖାଇବ। ଭଉଣୀର ପେଟ ଫୁଲ୍ ଥିଲା, ସେ ଜଳଖିଆ ଖାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜମା ବି ଚୁଡ଼ା ଘଷା ଖାଇଲାନି। ସବୁ ଚୁଡ଼ା ଘଷା ମୁଁ ଖାଇଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟପ୍ଟେ ମୁଁ କିଣିଛି। ଆଗକୁ ଖରା ଦିନ ଆସିଲାଣି। ଖରାଦିନ ତ ପାଣିର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏନି, ହଷ୍ଟେଲରେ ଅନଲିମିଟେଡ ପାଣି ଆସେ। ତଥାପି ପାୱାର କଟ୍ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ ପାଣି ଷ୍ଟୋର କରିକି ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ଆଣିଲି। ଏଇଟା ଏଇଠୁ ଆମେ କିଣିଲୁ, ଫେରିବାଲା ଆସିଥିଲା, ଭଉଣୀର ମୋର ଯାଇକି କିଣିଲୁ। ଏଇଟା ତ ଗାଁରେ 100 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେ 120 କହୁଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି 100 ଟଙ୍କା ପାଇଁ, ସେ କହିଲେ ନା ନା 100 ଟଙ୍କା ହବନି, 110 ଟଙ୍କା ନେଲେ ଏଇଟା ହେଲା। 110 ଟଙ୍କାକୁ ଭଲ ହେଇଛି କି ନାଇଁ କହିବେ। ଗାଁରେ ହେଇଥିଲେ ଏଇଟା 100 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଛି, ମାନେ ଦଉଛନ୍ତି ଫେରିବାଲା ମାନେ ଗାଁରେ 100 ଟଙ୍କାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ 110 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଲି। ଏଥିର ବ୍ଲାକ୍ କଲର ଥିଲା ଆଉ ଏଇ ଗ୍ରୀନ କଲର ଥିଲା, 2ଟି କଲର ଥିଲା। ମୁଁ ଏଇ ଗ୍ରୀନ କଲରଟା ଆଣିଲି। ଏଇଟା 110 ଟଙ୍କା ଦେଖାଯାଉଛି ତ, ମୁଁ ଭଲରେ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। କିଛି ଏଇ ଟାଇପର କିଛି ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି। ଆମର ଖରା ଦିନରେ ଏବେ କାମରେ ଆସିବ ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୋଟେ ଥାଳି ଆଣିଛି। ଏଟା ଷ୍ଟିଲର ଥାଳିଟା। ଗୋଟେ ଏଇ ଟାଇପର ଗୋଟେ ଥାଳି ଥିଲା, ହାଲକା ବାଲା, ବେଶୀ ଓଜନ ନଥିଲା। ସେଟା 60 ଟଙ୍କା କହୁଥିଲେ। ଏଟା ଟିକେ ଓଜନ ଅଛି, ବହୁତ ହେଭି ଅଛି, ଭାରି ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଟା 130 ଟଙ୍କା କହିଲେ। ତ ଆମେ ବାର୍ଗେନିଂ କରିକି 120 ଟଙ୍କାରେ ଆଣିଲୁ। ଆମେ କହିଲୁ 120 ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତୁ, ସେ କହିଲେ ହଁ 120 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ। 120 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଇଗଲା କି ମତେ ଜଣେଇବେ, କିନ୍ତୁ ଏଟା ଭାରି ଅଛି ନା। ମୋ ହଷ୍ଟେଲ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଥିଲି, ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଲେ 120 କୁ ଠିକ ଅଛି, କାରଣ ଏଟା ବେଶୀ ଭାରି ଅଛି ନା। ହାଲକା ହେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ଟିକେ ଭାରି ଅଛି ହେଲା। ଏମିତି ଗୋଟେ ଫୁଲଟେ ହେଇଛି ଆଉ ଷ୍ଟିକର ଲାଗିଛି ଆଉ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। କିଛି ଏଇ ଟାଇପର ଥାଳିଟା। ଆଉ ଏଟା ଗୋଟେ
तरकारी बाढ़िया पे गोटे चामच आनी एटा 20 टका कहले मार्केट बिल्डिंग रे भी एटा 20 टका एठे भी 20 टका आनली विभिन्न डिजाइन रो थिला ए टाइप रो चामच 20 टका सबरो प्राइस 20 टका थिला फिक्स मते एटा भल लागला मो एटा आनली एटा टिके बेसी ओजन अछि ए जो ए पर्सन टा किंतु एटा टिके ता अपेक्षा टिके हल्का अछि चलिबो भल लागुची आपण मानकु केमती कोन लागला कहबे मु आगरु केबे स्टील रो एमती थाली किन नथिले मते जणा नाही प्राइस केमती कोन मते लागुतला अधिक नै गले बोली किंतु मो हॉस्टल संग माने कहउछनी प्राइस ठीक अछि कारण एटा ओजन अछि ना बहुत एथै प्राइस ठीक अछि आपण मानकु केमती कोन लागला मते कहिबे